Oh. Sabi mo, A. Upo ka dito. Sit down. Yan, sit down si Louie, ah. A. Tingin ka dito. B. Tingin ka lang dito. C. D. E. Tingin ka dito. F. F. G. H. I. Bakit? Bakit? Ha? Oh, giling-giling. Giling-giling. Doon ka, doon. Kapit sa pader. Giling-giling. Giling. Giling-giling. Giling. Talikod, talikod. Hawak sa pader. Bewang. Kembot. Giling-giling. Giling. Giling-giling. Giling. Giling-giling. Sige. Ganito ka. Ganito. Yan. Galing. Galing. Ang galing-galing. Low, 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 low. Low, 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 low. Giling, giling. Giling. Giling, giling. Giling. Giling, giling. Giling. Anong ginagawa ni Louie? Anong ginagawa? Higa? Higa si Louie? Ay, tapos, anong gagawin pa? Oops. Oops. Ups. Ups. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nasaan ka? Ano ginagawa mo dyan? Ano gagawin mo? Nasaan yung monkey? Nasaan? Nasaan turo mo? Saan? Yun, yung monkey. Tapos, yung tiger. Ayun. Ano tunog ng tiger? Ang goat. Ang goat, paano goat? Paano tunog ng goat? Ang cat. Paano tunog? Ang galing. Ang dog. Paano ang dog? Ang tunog? Paano ang dog? Ow. Aw, wow, wow. Ang galing ah. Ang cow, paano? Paano ang tunog ng cow? Moo. Ang galing ah. Asan daw yung ears ni Louie? Ears. Ears nasaan? Stop na.